Okay, tori leki, tori taki. Ti deve bar alasma wa odiwaka. Le teke van betaidu, wo abiwan gasta. We ti dia doina studio ma wakti da Johnson. E sefi okaye na otaidu samane. Wata de wan 2 wiki di mitaidu kakan yo sefi taki. Saip sanga tori leki. Want, wai sa sama jada kyoko. Eindelijk ado. En we barodi ook toegoji. Aladen konde massa. De gawan kapten Basia, ala de Sofia, we baro mooi kakiti, switch digi, en we wishu wa mooi shuti de te. Maar we dingi wat aipi, dat we wa me woka nya sang ya. Alo la sambung ja corona tu ye. En koli me wanto, mi etaki, a corona ifele fire. Ya fire di wa ya. Eva ye pitaki agwe baka bia be komoto da mooi. Maar okay, tori mooi. Bigi bang, Favi. Fafi bala. Yeah, they want to day me pique de sama daqui yo doa ya studio uma ya bedo. Over. Isa fa kone de kabana do wa do ka sama taki na langa fu pass me ke okwe de abon. Okay. The story manga sama we daqui. Well, de sama di sabi mi o de ndia sabi mi mina robi a mine dadu. Tu kami dadu da mi waka chacha kwai. Foral de sama fa yuma konde. Oh, dus Yuna fa yuma konde. Enkelek na dape mi kweki mi af kisai. Nee, mina itaki enkelek taki. Me taki tru tori leki ile finale ka tori leki. Bore na kisai. Ya kisai sama. Mas fi kona se fu kotika da takaba achuma konde. Ma musu te mata se musu de. Ya ma fa kisai bigi. Kisai mimma na ma pobida. Fuma mai kisai. En mi pa na dale kisi. Fu yausa. Do se fum de chai mi paning dan bi chai wax sam. Oh, wax sam. Ja, dan bi ma mi e chai mi maning adaro mi kimi chai amai. Okay, dus takatori kirim fa fasifa libide. Ya fu kisaya yausa. Yeah. Ya to? Yeah. Okay. Ne udongo konfika duwa bi dimia tuyari. Nem ko jongo konfika na yuma konde. Ya to kasa madoro. Kotika. Dus ini kotika na yuma konde pika sama konde. Na wande na aja bia biete madacha gambi konde dimsabi pede soita ki muko pika sama na yuma konde. Okay ma kai te wan so ini kotika khabi. Ne de verspreid na sabi so de da ku yutu kampu walo pika sama ipito. Kai konde no wi kon kai campagne sa. Okay, da sabi da ku yutu kampu. Ei bara. Ayo ne foja. Ya? Okay. Wade ya studio na so maru mekako. Odatu yevu bopalo sani. So sandea ayeye yevien. Maya sabi sanen. Matide. Danke. Faka yense vita kenafu. Pika kisai. Yausa. Dan adea futeju sanen. En tuwe taki aba afukati woko. Dan na woko wae. En na wa afukati. Aton wa afukati. A lelito afukati. Jures. Da utaiu sana awoko de enkele. Bigi ma jai. Fosu go na awoko. Yeah. Da insabita ki saide go do awoko. So saide go. Sonde sama sabi mi fu huis uit mina werk toe bouwkunde. Yeah. Na klop technisch en klop aan af. Okay, da koko urane. Sana wo werk bouw. Werk toe bouwkunde de mande wo nga machine. De gambi gi machine yese ya rei wagi. Da de mande du werk toe bouw pompu alasani machine die dai. Funa wan pompe lever wata alasani na werk toe bouwkunde. Okay. Ja, chago do. Okay. A pisi va afkati. Maar dan dimis dom abe de 94 da isabi asani fu dem sama fu new coffee camp. Ja. Pe ayan go to be na inde sama usu fika takezo. Da asa de do bede da mitaki nei. De sama be froisik ba komoto na stumer. Da de mu konde dor meke wan dor be kai new coffee camp da de sama mu froisi baka aleti fu de sama piade. Dam no fisha televisi en fanafa de dem taki da mi ogostu kafkati. Wan mistaki sani na iwaka bunda mi ogo do sa dati na begin taki hey wasani na kimi fu golelia sande. Ya fu kanska de taki ja tendo fika fetiji de sma. Ja. Okay. Ne ugo mai sabi taki ina werk to ibo ko ya go consoma dan en so me sama sabi mi akisi ga his ko mina LBKO mi begin. LBKO amongo. Sai de mimma bia money fu pai fu gimi fu gwasi ko mo fara. Dosi be de kosu be fi uma ifene wan pisi kasaba te aste ube gwasi ko imagi wan pisi kasaba igo
ikibi go nyame ani toilet wande da mustaki nya kasaba te kabay na moni fu bay sof i go dingi wata krang aina abat kamar and that te dai baka gwausu bena pas yo nyawat kandi nya dia gong dai mu gwai ma gong dus na on beren de u opo fetifu sam kong doti de dus na opon ya pasya be makala ma pe wan bibi de te ye dren wan bigi dren dai ko wer kala ni de me ke sim si do ya tide futaki va afukati woko afukati na sama die kongi sama leti faide ya ne be for be de hori de sotoi ya la si ya hori ete kai gwa biro de ya du afukati no de if you say ka wan gontori faudia una igisa ma doti lanti doti na dati futaki yogo bai wa pisi doti da ye kwami da mi lukwengi mi gwano tares golu alasani fa abalas wan to mele si we bai doti ya e bai osu o me sama bai doti de kaba ma di foral uskonde sama ubi na sabi wasabi na do don mana pasi du na bi fuwaka una bi sama fu luku fini du that is agona no tares golu alasani ma kan toka kan blame yete ma no tares de na miange waka wa pasi na semsi ko gwa agwa no tariel semi gona rectese do stede ya ni takyo na manera mais sedem ko fu mister afukati da de bigi lu kwanga tak umulu kwasa ni fa mo foro fa maneri abu do sadarom manalanti doti takim kwa mi dami yepi na diro ko mi takimi na yepi sama ngalanti doti if you want buy one doti one buy wa oso kwa mi dami lu kwengi fu wa balas dai kan wi wo ko mo fara bakadati to bay for belti duwan sani fufu i dusani anga masa masko tu horiyo da we ko bel da afukati konfuko takgi on dati a rek system fu de so ya bia rector ya bia officer fa justice you see faide ya de sama fu wasama ki wasama fi ina afute ki afukati na lanti ofetigi a demande na officer da de gona rector da de rector lukuno asama ya duwan sani i mustafen da wafukati da be taki nei i maxtafa sama mai waka a pasia yo este pasi mustafa sama bala fu afukati abede pe ben isidi yari atiari yo kijo atlanti e wani soto yo tere idogi ikide sama fu de teki wa sama lanti sama iki lanti sama iki do sa lanti o staff yo do si una fu su afukati yo su afukati ma be forbel dat na wanta sa bakata kiti wani e so money for them that in our parts and mafiki wasa makbong yo asidoya bifu osidol kwati idenki konde sama da wafu katika utaki weka laka kia sama tu mapea sama de leti de wantabu awete taki ide verdakte teleke rector nomo e bepal fi do asani werkale rector dos sama dua sana sama verdakte ma wasabi da wetaki na wakia akia sama tu Nugi wa voorbeeld fu mkataki kota ku de nya wakabaja ni wasama lokomoto nga wa nefi bulu de na nefi ni ailo egwe ni koluku ni wasama de ya sama de kiya sama na sama de longwe do na sama de longwe de wo tikin fu staff so wa case BPR kan sa ni wa konde asama longwe nga nefi ni de sama di sia sama ne londe de fomien be na de kiya sa de ki pasa ni kiya sama ni kiya diago ni asia nefi ainya sama skinya hali ya fugos longo su ku yepi na londia longo de di sama ko ku bakadi de stak wasa ma ne de fetiange be na de kien isun fara weko ne kien da weki afukati so mesa ma de taki o afukati yepi fufu man afukati yepi fuki nei asombe de gidi mia be de anya fak manudi ngoleri sabini anatoi afukati naipusa ma staff we luku pelanti mete wan fo a officier van justice do tia sago be e fa waka precies na ala de wet di dernier wetbook van strafvordering ni nou bible da wo luku pa article so pam e ye no officier abentu ma sandede na no twe of asandi adu de ni kaepi no gi wan forbe faudeya te wasama ki wasama na evo me akoti itaki no twer in take de sa no twer no twer na dati me kolega it famia nga ija ni igwa usu
ne isi wantu sama edu taku sanya ngai piki de suku for karakter isi de fetiange ne iteke wan sani bubu ne iteke wan tiki ne nakenki asama ofigi hebi maki na ogidu ma achemutu stand fi bakaitaki asta sani digosi libi sama fasi da yo duan boru tak no twer isi da itaki da itaki sama do santo mana no twer be for be do ma for be fayde ni yanga sama feti we feti de feti go dai kwa ito ya do ti dai ni ateke wan be for be to nefi e lon kwai ni be janga ma ngodi ne be isutu mi adagi bi go sutu e for be ni so na isutu yeah ni akondi de dayo duwa boru tap no to exercise that one taki a no to de ma this one they want stop more further da ye du boru tap de sandati da te du boru taki lu kwa duentu manika yepi director o luku da ibo pata ko ke werkele dan de mantaki a feiti duen mai no de strafbaar da is de sendigu house da ikomoto manala titi anu tuet beroep le mai na titi ofende succes maar we doen beroep tape wambaka yabi moord aan het doodslag dede na dede maar te wasama ki wasama atawa ki dati ki da yotake atawa dati ki si bijvoorbeeld mo staff mo disi maar dede tan dede maar a dufa mande na doodslag en dufa tawa na moord. Moord dat wan taki isi don bari kan taki famio kia maya igo lurueng ala sani bari for bari stoi denki ni kia man dan na moord. Maar doodslag we feti of bam ikia man na noodweer maar na doodslag. Ja, si don denki fosigo takei na moment komi ke kiyama. Ma lui di no sabi asombe denki da wetaki bala de rector fa konde ya de na ikutu mo ibikata wan de ki akisi mo yari atawa de ki akisi mo de tande de ma no tuera nga doodslag e meki afarskel. Dus moord mo bigi bikadaki je si don kai kisi met voorbereiden mo bitaki e amande mio kien so atawa na geval piang emitide na persan pasa do sakengi ma de tande de da jatro mo itori ade de lok de san sai takia pada en kalok de san ya so de follow belangrijk dat die desma sabi de sania want anya libi de sania fende pesi bore okay maar die zou fica de duo kai mo iwanete dat na diefstal nga verduistering. Okay, ja toli. Verduistering. Dat want dat ik me biasa ni am kaba fe di wa moni fi mi horengi ne mi ameda na verduistering. Ma fu mi kone mi hadi en burte ke isa kada na diefstal. Yo mo sta fu mi. Ma so me sama na isa biasa ne ma fu. Yeah. Fi go ao supermarket. Ne fanaf di go ya supermarket te kasa ni na paifien na diefstal. Ma fi teke ne die wa kai kona kasa ni bari kim takim na pai na verduistering. Isi fale. Bena ya ma me konda se de ma de. Da weki afukati ogostuku daarom meke tedem skou tuto potia sania ini a proces verbal da weki afukati teki a proces verbal da we gulukwen e brada e fa me koma fauta poti diefstal gi mana verduistering da we nakenta pu da pe papa ma yuna ya ona usa da daarom meke te wa probleem de ete wansani da disi barangare skou tu na imati Skoutu anoyu mati te wan skoutu horiu da utai taki efi verklare fi taki ai basanso da mil skoutu na ilu samaire na officier anga de ta samaire e bepal a skoutu e meke proces verbal da chane go gia for ambtenara of le officier en wansani tu faide ya ne de taki anga ya skoutu taki anga ya ai onderzoek wij voor horiu ni astop ni yange wakagwa dose ni agi wan sikareti ya somo koda utake mi matifa idwa santu e fi pikita ki dwen aka gebruika sandati papanya proses verbal
Isi Dus alla momenten. ala moments isabi saita en yang ascoltu anomati Ascolta €2. aso doeuro ko yusab saita edo en namutaigi wasande kai kousi ya bisoi correct escoltu hori inafu taki next i kan hori teke ya fukati kon Ja, maar die foi tudo. de dat ya kan ma zo snel mogelijk in me konta kan ya fukati todo dia ma foi mo en if de foi ne bo ways de da we gebruiken santa ki me sandeling da de scope dat de soto na la van ma de soto fu scope alwel ya bi de technique de pass fu breaker at sam fi daarom me ke teri hori you suku snel mogelijk fu me konta kan wa fukati izani en if ma tai di tau bigin aksi sani ni ata gi akosi dat wanta kam tai gi taki sami aksi ya inafu gi antort ala de san dia taki de fa passa kosi tu de naita En dan tak je naar die ander. Die nog verplicht die nog verplicht die antwoord en Theo die antwoord im sabi sa e taki Dus Theo Piki. Theo piki Ça c'est Piki. want de mai aksi en if ya man sani suku so snel mogelijk voor meke taki mi abi ko kata kan mi afukati wanta wet e dia renta fi me konta Daar gaat je comité. da afukati komiti ape tia Okay. komiti da pe ana taki austeri fraka mais do tafa lugu fasane waka ai dai sani luku e piangi de alo asi ai piangi asko tu de 260 Ok, mooi. Dus maar we weer naar een pistori. Abafa sana wokofu afkati weye yaso. We acteren zijn aan het autoansani. De laatste tijd op Safuru. Taki. Desmai bij Jali. Nasma. Dan. De man. Ego selia Jali baka tok ete desma jaini. Da probleem dat je kon doodje school toe tafa. Da ibu ya wa misa wan geval. Brujate. Ome be afro de la sala imoni bika. Bena apo ifende vini fatolide. Ma papiera de pe apai. Ata manda yenso da yenso. School do se veja pe baka de da afro. Voor de handela sani. Tas mi sabe fam handela werk voor school toe. Maar ik fa eta ki aye lukuen de eta ki a. De handele mbum. Bika iso itaki asama paya moni. Da manko moto de baka goseli apesi baka oflek fa ibe eta ki tedes mai bayan ya den teke wa afkati futwala ondo suku jide loko papira. Era da depsa door dat de no loko de papila bum da man en apsa furu sai so anto. bala isabi taki sama seri beli pegi sama sama seri beli pegi sama bai beli pe fudoti iya okay Theo bai wan doti of wausu omdat fa doti de ya na den abaslake lek tapen ama lek baslak tapa usu ama lek baslak tapa sani maya sabi da you go buy and if he bow sama doti fam de ne mi abi wan doti ne ko bow wan da de mai tak door na trekking a oswa fu mi tu if he komba am doti tapa oswa fu mi ta de je waya ni tembe na wan fro dat du so so be na la shin do stay up go buy one doti kom me ko go luku gi ala sani no tales go akles go luku fa doti de no balas fa usu di yo buy de no lek baslak tape om dat ta wedde taki a onder soek plek dia you fosi go buy was ani om de soek sa e buy ma weke busko de sama mi esitaki beina wa idwa sani mai kwataji on tem wo go eselia wo yo doti na eselia wo yo doti selfia notaro so fama digo te bigi yang erika la sani checking gi chekaba i bigi pai cheke kaba agi transport aso doti bai mat sama no kan kota igi taki mi abu wa pisi doti dati off sai petu mi a omo kwa pisi doti fum de go bo so ne tapu asa na igoso social wa sai omo fu denga meke yang meke wa over incomes ala sani pot tap tapira taki so on that sama na ibi nga fi dede no sane piki fama ide kita kina ala de piki abia ide sa da de be abi da yo kisi problem dos bowo so ataka famille tapu doti tapu famille gi doti fu secteur mi ataki am teke fo secteur nga sanda ki meke o sete luku gi fa go fosi i bauta pe wan brada net sametaki if i bauta po sama doti do na trekking also anga doti afi wanta mi abia doti ni bo yoso if ya wani so da munaki yoso pu bo chaigo
mas anke fayo ma diki wa uso bede ya fane take dus daarom ik desan dat mu ubwanga di vooral asani du pay na ming te lu kusang buskonde sama vooral de go to bala di wo ko tanga man lasien sani tapu makkelijk fasi ahati en chama amadis di bay go vooral geld skiter brada fu wani leni moni ugwa bangi de percentage bu de geld skiter ngari sandati on dati sabi sam we taki ala sani tapu hu on dati ay pimeke we so yu taki aswa sanite anga moni sani so langa yo du sak sani monitori duen tapu pasi peisi taki hi bo de mondelen taki ana bo ma kakiti famianga taki ya fu television de ni ngwe jam kanta taki mi ataki so ifu nati fanga de moderne sa ligia binono ma ba kata kuweti ofu ba uta kuweti bala dati tanga dati na baka skriftele bo we kai dati na motanga bo mondelen over inkomsten letu maar ifu ala de tu parte de quadro ina furune ja dat zie je met de duidelijk in alle sansayedo je moest make one overeenkomst schrijven takin kuya so takia man poti handtekenen ipoti handtekenen ja en jatake de confutake baka unai haliego ja mensen hadden duidelijk en sai petu we busconde samata wo ma actestand actestand di wabi faisi ja de mai hori kana nga ekonomi nga sani nga opposisi sawabi utanga ma actestand di wabi famille to ne abus konde sama kwa mi ne mtayen taki a 60 ya so imu paimi da utaki ho awanya onda du saide me kamne so mi de adam ya da wala sama sami onda du dimbe sabide au nyamoni okay sana sani bij voorbeeld een voorbeeld migi samo bu ilasi 100 kolu da ilasi $30,000 of euro samo bu ma datu na iteru sefu na wade rusevi enten wi opo fu feti da yotaki mianga sama de na wa mianga ina wa ya adarom me kime po fetiki maar omdat minanga ina wan gimi aan ondersteuning leti sign dat de como to ayute gida informatie dat de gona tawara de pay modi fu do service ak de pay do mender gide mi que u ya bi mi fanodu mi abi fanodu mi opo fu yepi mi que opo fu yepi sevito want to posisi o kan meke o den in de lef ja de heeft dat kan bingi chassa na 106 en dat die tregeli dat die go studeer jurist afkati en idee feti dus no idee opo giden feti adem ji woko en isi fauja te abu a piki fito famija alo asifa a ontu wekele imu genin siko a mo bunsani fu feti armure na siko famija ta fasi de langbo say leri asandi edu leri fu sabien mina ta sanif du na siko pasi mwaka ni demeke mi konta yita ki dati na mobuwa if ya do one picking fi pinangi poti scoring alo asifa sikodi suku paigen en noiti gandi fu lero wansani en weke buskonde sama meke uluku fade tawan e chaide sevi na langa futori on that fam sidoya mi adio sidoya man na one fro na one kwaliki apaigini ne demeke sim sidoya fa paigini mi de komoto na yuma konde kon sikwa bede sabi blanc amadi bere ya kawe de ube kae ya amano kwa de dati ni uwa kana futu komoto na yuma konde kwa boko utu pasiaso ne be kae tapasi ni one bus kom wa mungo tapasa ma mere ya bes si sabe de pick up ni krengwa nya bes ndengo meke one exam na exam dati be bopal e fum bi gwa standard o fum bi gwa borupa so elbe kheu part de parti ni din krengwa nya wa gi me bia money di mis don adi ama isabi atende ibe piki money fosi da chauffeur rei ya pa piki money cha do ami ndaki na bia mane ndaki msaka isa sa wanta ki dati mo exam di ngo meke fu bali to comes
Begia ma la fasion. Amanta ki noyon e fina bia moni musaka. Dimi defu saka ne ni wan steta yin taki no saka me pa ya moni gi. Dim dai ne na wan frofu bala oku. Jordan de Jordan bala oku en frosa yoyo. Ni pa ya kwali ki gini. Ne ngwa mongo ne mika examen ne msla. Hala examen ne mbopal taki ngwa standard. Ti dem sdoya anga wan kwali ku bi ti da day na day a day amo sam dia fro that next ma bopal yepi mi sorgu mi piki sorgu mi fro sorgu mi famida na wa kwarki ni de mi ke ude afu sefi mi ke de mi ke heel belangrijk isi dus ontwikkeling belangrijk siko belangrijk di busco desa en no wabia kans isabi paude jamongo isabi soton bero pasa luko pay de tide isi luko me pasi waka me ke gide piki wan a voorbeeld die we gide me ke wa gebruik ding eke sex machine ma me ko gebruik voor ontwikkelen ik kan lobby wan sama ma piki di lobby de i lobby pay ye me ke gwa sikola ta da yang libi isabi ma no suku fu walo sen me ke uluko ndatu posisi pe ude me ke uye pi usevi uka kwalu kalola doti mambakadina we miti ambaka ke famille buskonde na tewe taxon na desmine ma fino lobby sefi bigi lobby sefi ta wana lobby fi abigi wade ri sefi ta sama na wade na wade tewe gwa exam yesi yaye lo wata fu dem boy fu di ai astrafu so me wa fu den na ugi den buso ma de na du wan bo afukati fu ye piden di abilanti afukati en bala wasan di pai nga wasan di apai asama di pai nyo kisimo bumbahanda dache mo wegi dos weke buskonde sama me ku chayu sefi oru sefi akafanga ne staff barada no bum one day wasama digo one day na wayari me pegi unu mi de ke afukati ma fuye piu ma me ku sefi ya ada nei ano makala a criminalité no makala en tei luku ya yelo wata mandai ani ati de sefi imu kori sefi taki fia taki saya mutaki fia dusa ya mudu wanti esi sande sidon esi taki adinami fia do fani goto ya kala ko kona da fu ataki aso mayo kombaka vacances de so langa kans barai kom takanga desma desansande ye soide sama ipoti de sama pasi wa mesi asande ay manke desma oktu a pasi fede abisabi fasani en ye bala ye staki naduda ti dodisi ibarai mavutide o konak ba programa ya if ya one last taki dai sato wengo desa ma mi taki utani ete wali isi na deski benasi ma folo desa ma fayu makonde isabu sare kayo makonde so anyoni bala wayari tupiki dim kwape ade on fami ade bokhlay mi ade yepini foral hercule madesma dat changa last moment afro dat gi wan push tewe taki push na monio ma ondersteuning en desa ma fayu makonde ek mi gide gantani fa libidi de libia mi en teu kom u konde yaite youtube mi giganta ngi fudi kay mi fa fi abe wani ya be kay mi ala de gan konde masafu nu de bigi mani jar kheren meke de luku wanunu wa bia kans kosio kosi bala no ye a de ndia ni rek sala di mi passa na mon ku de dado de kofu ko ye pi fufuma a mi adoete ni akosi di ko am taku kaba awo ko ya imanteke kosi bika we pu fufuma afufuma seude manatuba na woko diwedu efu afukati abede sani abio wakabum sani abio wakawanta alanti wani ati boayu na jeke vade take fu jemi abede ati be sapi le spokon anya sani en midi kon bala makala na beina toyo sofel afukati abi anya pem kom semistratino mia pas isabi mi grunti ma mi abia pribi taki mi omeken abribi dati mi abi akrak dati mi abi anga ala nefu di gado anga ala di gawa di tampa baka anga nefu gado mi o sinistra ti mar
den bus konde sama wa discriminate taki ta sama mu kon ma wa mu su se vitowe mi kon te ya bi wan no tu kon nakrates ma komeke utaki moni na la sanete ma moni du bufuru ma doru taki dam sabi no tu you sabi mi no tu da ukan du sawedu akans degi no fi doti seri e fi go bai doti so de lukusani nami bikami wani epi mi wani dua wo me sama di pasami anaka di taki ai te bai dai de seiga taki bai do sadiau fu wani fa wani pake an tanga pisia mi wani guga tangi mo furu me mataki no sani ta fa shade futa angane fu gadu. Okay, no, maar toch niet aan een laatste actie gegeven. Dat if me want me die meester aan mij, dat van mij niet. Dus no, a kantoor ruimte voor de, is dat taki te compasso de, was ook ruimte. Adena sani, als je voor de bobo buiten of wat ik niet de. Dat buiten. Ja, is dat die camel penning die staat de. Maar ook kies je juiste adres, omdat no de key me se kai verifië. Man no kaba dem sama bi mi nummer an nummer kan hem kan takke meke de ye ja tuurlijk an nummer na 18 60 70 80 60 70 80 onder net eenmaal 24 uur I belu de fuko yepi ma wode woyete tia kanto opo alwasi ya wo kai meke ko ningi wa pikisa nyanga o bikatek tak disina kanto pede sama kankon en a kanto modernisé wo bigi anga afkati mada yo kisi taki bij voorbeeld te iwani advies isi te iwani toler iwani sikifu wan pampila isi iwani verklaar wan sani meke wan sani kon bijvoorbeeld vertalen gona Engels gwa Frans ala de sanda kyo komang wai mitenie bigin mi ay dusani burru mi do nga stap dus den de kon de yari de kon fu gadi goli bi da woyete ma kanto dat je kon en woye op tijd piade en tas aan je dit. Oké, boy, grandang meester Amai dat ik ben wat meka vrij voor kom en die de belangrijke informatie zei die het idee en mi hoop dat ik desma gebruik de informatie die zie want de belangrijk de tanga de tjaja na sandia bifanodu fasi fu waka dia fanodu ne yet idee maar dit heb ik baka angwanta aflevering en tjade so far baka da woye meester Amai ja so na so sie baka bye. Beka ye bobu de butaki wansami mekere taki kude beka ye bobu de butaki wansami